At least poni gue nggak crop top. At least gue nggak kayak ikan cetas. At least gue nggak beli basreng, habis itu usus gue dipotong. At least gue nggak gagal jadi kapten 2 kali cetas. At least bapak mama gue masih ada, cetak. At least gue akrab sama adek gue, cetak. At least gue gak botak cetas. Siapa botak? Siapa yang botak? Gak ada yang botak. Baca komen. Dia main at least sama temennya di komen. At least hidung gue nggak seret-seret. At least gue minimal sebulan sekali live lah. At least gue nggak ke Jepang dan kampung minta-minta es batu ke mbak-mbaknya, pada mbak-mbaknya nggak ngerti. At least gue gak nabrak palang tol. At least mobil gue semuanya gak bonyok-bonyok. Siapa Jir? At least mah milenial. At least gue nggak gaptek teknologi. At least cowok gue Jaehyun. Asik. At least waktu Cishani Grab nggak tendang-tendang air. At least Iya. akademi aku cuma 2 kali gagal. Nyindir kapten gila. Kita main tebak-tebakan yuk. Yuk, Siapa yuk. yang akan menjadi kapten tim passion? Menurut aku sih Lu bisa bener nggak? Gue hantam sumpah. udah lo bahas bola. Iya, jangan bahas bola. Takut ah? Bola yang paling gue suka bola ubi sumpah. Sarang he gue, My Bini. my bini gue. MBG. Eh, My bini gue kan MBG tuh bukannya.